बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमज़ात किसे कहते हैं? हमज़ात की हकीकत क्या है? मरने के बाद हमज़ात कहाँ जाते हैं? जिंदा इंसानों के हमज़ात कहाँ रहते हैं? शैतान और हमज़ात में क्या फर्क है? मरने के बाद इंसान के साथ पैदा होने वाला फरिश्ता कहाँ जाता है? क्या कुरान में हमज़ात का जिक्र है? मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि इंसान के हमज़ात की तफसीलात बयान की जाए, आपसे इल्तिमास है कि हमारे सागा क्लब इस्लामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि नायाब इस्लामी मौज़ूआत पर मुस्तनद हवालाजात के साथ ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। गुफ्तगू जारी करते हैं। हमज़ात फारसी का लफ्ज है, यानी हमा वक्त साथ रहने वाला। कुरान पाक में इसे करीन कहते हैं, यानी साथ रहने वाला। करीन से मुराद इंसान का वो साया या हमज़ात ही मुराद है जो इसे शैतान के मुकाबला में भलाई और खैर का रास्ता दिखाता है। अंग्रेजी में इसे ट्विन एंजल भी कहा जाता है। हमज़ात को बेहतर तौर पर समझने के लिए कहा गया है कि जिस तरह हर शय के दो रुख या दो तस्वीरें होती हैं, इसी तरह इंसान के भी दो रुख होते हैं। एक रुख तो वो ज़ाहरी और हाकी वजूद है जो सबके सामने है। इंसान का दूसरा रुख वो बातनी पैकर है जो नूरी वजूद रखता है। इंसान पर उसका बातनी वजूद जाहिर नहीं होता, यानी उसे आम तौर पर ज़ाहरी आंखों से देखना मुमकिन नहीं होता। इसी बातनी और लतीफ शय को हमज़ात कहा जाता है। इंसान का ये बातनी वजूद यानी हमज़ात हर तरह से इंसान के ज़ाहरी वजूद के मुशाबे होता है। अल्लाह ताला ने इंसान में अपनी कुदरत कामिला से अपनी तरफ से रूह फूंकी और इस रूह के एक जुज़्व को इंसान का साथी बना के दुनिया में इसके साथ लगा दिया। चूँकि ये इंसान की अपनी ही रूह का एक जुज़्व है, इसलिए ये बायने ही इंसान की मानिंद होता है। जिसकी रूह का ये जुज़्व होता है, उसकी शक्लो सूरत, उसकी आवाज, हत्ता कि उसका लिबास तक इंसान के ऐन मुताबिक नजर आता है। यानी ऐसी मुशाबत है कि किसी तरह भी ये मुमकिन नहीं कि इंसान और उसके जिस्म लतीफ को एक साथ देखकर ये बताया जा सके कि उनमें इंसान कौन सा है और उसका हमज़ात कौन सा है। खुदा ने इस मख्फी मखलूक यानी हमज़ात में बेइंतहा कुव्वतें पिन्हा की हैं। मसलन वक्त और फासिला इसके लिए बेमायनी है। कुरान करीम में इरशाद है, हर शख्स के लिए चौकीदार मुकर्रर है जो आगे और पीछे से खुदा के हुक्म से उसकी निगरानी करता है। इसका साफ मतलब यही है कि हर वक्त हाजिर और मौजूद निगहबान, एक मुस्तैद चौकीदार जो हर लम्हा हमारे साथ रहता है और अल्लाह के हुक्म से हमारे खाकी जिस्म की हिफाजत करता है। यही हमारा नूरी मुहाफिज हमज़ात है। ये हर वक्त हमारी निगरानी करता रहता है और अलग होने के बावजूद भी हमारे वजूद से अलग नहीं होता। वो हमारा नेक मुशीर और मुखलिस दोस्त होता है। हमने अक्सर मुशाहिदा किया है कि हम अपने घर से दूर होते हैं, अचानक दिल को कोई अनजाना सा खदशा घेर लेता है, तबीयत घबराने लग जाती है। हम उसी वक्त घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचने पर हमें मालूम होता है कि फलां नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे दिल को परेशानी और खदशे लाहक हुए थे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा हमज़ात, जिसे अल्लाह ने ये ताकत अता कर रखी है कि वो हजारों मील का सफर पलक झपकने में तय कर सकता है,
وہ ایک لمحے کے لیے ہمارے حاکی بدن سے جدا ہوا اور آنے واحد میں ہمارے گھر میں پہنچا، اسے اس ناخوشگوار واقعے کا علم ہوا تو اس نے ہمارے شعور کو اس سے متعلق خبردار کرنے کا اشارہ کر دیا۔ اس طرح ہمارا یہ نوری جسم یا ہمذات بہت سے مقامات پر خود کو ظاہر کیے بنا کسی نہ کسی طرح ہماری رہنمائی یا مدد کرتا رہتا ہے، مگر ہم اس سے باخبر نہیں ہوتے۔ یہاں یہ واضح کر دینا از حد ضروری ہے کہ جس انسان کی فطرت جتنی اچھی ہوگی اس کا ہمذات بھی اس کے مطابق ویسا ہی اچھا ہوگا، اور جس انسان کی فطرت جتنی شریر ہوگی اس کا ہمذات بھی اتنا ہی شریر ہوگا، حتیٰ کہ بعض اوقات ہمذات اس حد تک شریر ہو جاتا ہے کہ خود انسان ہی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے اس نوری جسم یا ہمذات کے لیے ماضی، حال، مستقبل، وقت اور فاصلوں کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں جو ہمارے حاکی جسم کے لیے اوٹ یا رکاوٹ ہوتی ہیں، ہمذات کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کا باعث نہیں بنتی۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ ہر انسان پر ایک ہمذات جن اور ایک ہمذات فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیدائش سے موت تک سایہ کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان شر کا حکم کرتا ہے، اسے ہمذات کہتے ہیں۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ہمذات شیطان میں سے اور ایک ہمذات فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ موکل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو فرشتہ ہے جو نیکی و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو اچھی باتیں اور نیک کام سکھاتا ہے اور اس کے قلب میں خیر و بھلائی کی چیزیں ڈالتا رہتا ہے، اس کو ملہم بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ایک شیطان ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو برائی کے راستہ پر ڈالتا رہے، چنانچہ وہ گناہ و معصیت کی باتیں بتاتا ہے اور دل میں برے خیالات و غلط وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس کا نام وسواس ہے۔ انسان کو تمام تر اچھے خیالات اسی فرشتہ یعنی ہمذات کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خیالات وسواس یعنی انسان کے ساتھ پیدا ہونے والے شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ جیسا کہ آغاز میں بیان کیا گیا کہ ہمذات بھی انسان کی فطرت جیسی فطرت رکھتا ہے۔ صالح لوگوں کا ہمذات بھی صالح اور بدبخت لوگوں کا ہمذات بھی بدبخت ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کی باطنی پاکیزگی ہی اسے اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی عطا کرتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں باطنی پاکیزگی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامرانی عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔